Nagka-typo error na sad ang witness. Ha? Paminaw na? I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures that you wrote there. Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. Ang dami namang nagkamaling numero doon. Di ba? Typo na sad. Ha? Oh? Ang tamang total is 69,837,000. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures? Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment, reward payment. So hindi na-add yung 10 million sa total amount. Ha? Yung sa lugar na ninyo pag-arrange sa inyong investigation. Aba? Ha? Ay, ambot. Ha? Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga? Can you repeat your question po, Your Honor? Sorry. Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung Yes reward po. payment? Yung Yes po. subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun? So from 10.5 million, nahimo na lang 10 million. So unsa man yun? Ha? Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor. So ba't na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know? I wouldn't know po, Your Honor. I wouldn't know po, Your Honor. So wala na daw siya personal knowledge. Mauning diferensya kung mag-investigate ka or gahimo kag mga liquidation nga dinali-dali. Di ba? Or naghimo ka dayunay uban nga nagmodify sa imong gihimo, di ba? Nga mga dokumento, di ba? Para lang gid nga naay maduot, para lang gid buhatan og sayop or padakon or unsa ba diha, di ba? Unang mga problema, ha? Sa mga typo error, no? Amot lang og typo error ba, ha? Or naay mga nagmodify sa mga documents, di ba? Kay kung mag-arrange ka documents, imo ginang gisigurado, di ba? Word by word, di ba? Proofreading, ba, para walay mga typo errors, especially ang mga numbers kay kwarta man na. Kay og dili nimo na matarong og himo ang imong mga dokumento, ikaw ra may maulawan. Tanawa, unsay nahitabo? Ulawan ka. Ha?